kommunism on teile ja teie perekonnale nii palju kahju teinud. Kuidas te seda tunnet kirjeldate? Mida see tähendab? See on niisugune mõistuse küsimus tegelikult, sest kommunism on õnneks Eestimaal kõik. Ja ma võin väga suurt rahuldust tunda. Austatud Riigikogu esimees, ministrid, teie kest, ministers, saadikud, ambassadors, kirikutegelased, hea Eesti rahvas. Nüüd on meie ülesandeks, vaba Eesti riigi ülesandeks, teha nii, et midagi sellist enam mitte kunagi meiega ei juhtuks. See on meie kohustuseks ka kõigi nende tuhandete inimeste ees, kelle nimed siin tahvlitel on, aga ka meie oma vabaduse ja tulevikku meie oma laste ja lastelaste ees. Nüüd õnnistame me erinevate uskondade ja kirikute esindajatena kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi. Õnnistagu Jumal neid meelespidamise ja osaduse tähiseid ja neis väljenduva usu, lootuse ja armastuse läbi ka meie rahva tulevikku. Aamen. Isa ja Poja ja Pühamani nimel. Aamen. Õnnistagu ja hoidku meid kõige vaeline kolmainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Täname, et meil on nüüd koht, kus mälestada ja palvetada rohkem kui nende 22 000 eest, kelle hulgas on ka üle 800 ohvitseri ja sõjaväeametlikku, mis tuletab meile meelde riigi kaitsmise haprust. Seepärast sa tõesti ja vaim, aita meil meie mälestusi kanda, et rasked ajad ei tuhmuks meie meeltes ega auvõlg langenute ees suureneks. Issand, luba meil uskuda, et kui ka meie inimlikud palved jäävad nõtradeks sinu palge ees, siis sinu pühad ja pühakud paluvad nende eest, kes siit ilmast on lahkunud ohvri surma läbi. Aamen. Austatud koosolijad, armsad saatlusekaaslased, oleme kommunismiohvrite memoriaali rajamist oodanud aastakümned. Täna seisame vaikses leinas otse kui kalmistul, aga see ei ole meie lähedaste matmispaik. Meie lähedased puhkavad võõras mullas. Siiski peame väga oluliseks kommunistliku režiimi süül hukkunute ühise kenotaafi rajamist meie kodumaal. Olgem optimistlikud. Mementolaste ja kõigi saaduskaarlaste nimel tänan kõiki asutusi, organisatsioone, isikuid, kes toetasid kommunismiohvrite memoriaali ja ohvitseride mälestusmärgi rajamist. Lõpetuseks, hoidkem meie kallil Eestimaal
alati tulukest hinges. Selleks, et meil jätkuks jõudu ja tarkust selgitamast, kuidas kasutada ja arendada olemasolevat memoriaalkompleksi, mille nimemüüridel on tohutu hulk Eestimaa tähtsamaid isikuid. Kuid siiski moodustavad nad vaid 10% Memoriaali andmebaasidest. Madam President, Excellencies, dear friends, ladies and gentlemen. Without knowing and understanding history, we will never understand today. Learning about atrocities in the past and commemorating the victims, as well as not forgetting the perpetrators, is essential in order to build a better world. One important way to keep memory alive and also raise awareness is to have commemoration events like today. Another is to build memorials like the one just inaugurated, to keep the new generations informed and educated about Europe's totalitarian past, mainly the two largest totalitarian regimes, National Socialism and Communism. We must always impress that for the victims, it does not matter which ideology is used to defend the need for repression, terror, torture, and assassinations. For the victims, it's egal whichever ideology it is. No point in comparing. We better judge each totalitarian regime and the perpetrators by their own deeds, by their own merits. All means can be used for education. Everything from board games, books, exhibitions, to interactive online events and games, and also online museums. We must not stop here, but we must also continue to work for establishing international museum for the victims of communism, explaining the mechanism of the totalitarian ideology and how it was and how it is practiced and implemented even today. Tänasest avatud mälupaik, Memoriaal, on meie austusavaldus nendele Eesti meestele, naistele ja lastele, kes andsid oma elu Eesti eest Nõukogude kommunistliku režiimi ohvritena. Ja siin käies meenutagem oma lähedasi ja kõiki eelkäijaid, kes meid silmitult ajaloost vaatavad. Tänasest on mälestuspaik kõigil, kelle hauda me ei tea. Ja siin käies mõelgem ka sellele, et meie jaoks ei ole vabadusel abstraktset filosoofilist hinda. Vabaduse kaotus maksis meile natsliku ja kommunistliku režiimi sobingu tulemusel rohkem kui viiendiku meie inimestest. Rohkem kui viiendiku. Ja nagu proua president osundas, me mälestame ka neid eestlasi, kellel ei olnud antud sündida. Kommunistlik terror oli genotsiid meie rahvuse hävitamiseks. 23. august Molotov-Ribbentropi pakti aastapäev on üle-euroopaline mälestuspäev kõigile totalitaarsete režiimide ohvritele. Aitäh kõigile Eesti inimestele, kes andsid oma panuse selle mõjusa mälestuspaiga rajamisse. Aitäh teile. Kui vanglast naasnud Lagle Parek käis täpselt 31 aastat tagasi välja mõtte stalinismi ohvrite mälestusmärgi rajamisest,
julges selle algatusega koheselt liituda 16 inimest. Tõde veel kardeti. See tõde on meid vabastanud ja nüüd on meie asi anda see tõde möödanikust edasi maailmale, oma lastele ja veel sündimata eestlaste põlvkonnale. Olgem nende väärilised, kes on seisnud tõe eest, olgem nende mälestuse väärilised, kes andsid oma elu kommunistliku ideoloogia ohvritena selle eest, et nad armastasid oma kodu, oma peret ja Eestit. Ja koos Läti, Leedu, Rumeenia, Horvaatia, Poola justiitsministritega asetan ma päris. August 1939 on päev, mida me peame mälestama. Ma olen südamest tänulik nendele inimestele, tänu kelle järjepidevusele ja eestimaisele põikpäisusele on selle memoriaali osa ka mälestusmärk nendele 801 Eesti kaadriohvitserile ja sõjaväeametnikele, kes hukkusid punaterrori läbi. Selle mälestusmärgi ees me peame mõtlema sellele, et Eesti Vabariigi iseseisvus ja vabadus ei ole mitte kunagi olnud ega saa mitte kunagi olema iseenesest mõistetav. Selle eest tuleb seista relv käes. Langetades pea kõigi nende ohvrite mälestuseks, peame me üheskoos oma südamest tõotama. Ei iial enam. Concerning to the national past of different countries, concerning of the left-wing tendency which says always an argument that ideas were good, but just they failed in practice. But I just remember the saying
what was quoted by Mr. Tunne Kelam, a member of the European Parliament just a year ago, that you know the tree from its fruits, and if the fruits are such as we have suffered during the decades and decades, and this is the best proof what is worth the philosophy. There is always a fear, and not a fear, but a reality we see in the modern world that these ideologies and crimes are going to be revisited. Ma tahan öelda teile, et kommunistliku režiimi kuriteod ei ole asetatud sellisele häbiposti platvormile maailmas ja Euroopas, nagu on toimunud õigustatud natsliku režiimi kuriteod. Ja me peame selle nimel töötama. Esimene algus oli eelmisel aastal, kui me Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal selle probleemi eesistujariigile panime lauale. Me panime selle lauale teadmises, et mitte kunagi see probleem ei libise ega saa libisema laualt maha. Arvestagu sellega, need, kes usuvad, et elada vales on mugavam kui elada tões. Teiseks, me teame seda, et meil ei ole moraalset võimalust unustada, sest unustamine tähendaks kõigi nende kannatuste reetmist, kes on langenud ohvriks ükskõik millisele inimvaenulikule ideoloogiale minevikus, aga ka tulevikus julgust viia seda sõnumit tõest, mis vabastab meid üle riikide piiride ja sinna, kus see teadmine peab kuuluma inimeste südamesse. Rahulikku konverentsi mälestagem täna 23. augustil kõiki natsliku ja kommunistliku totalitaarse ideoloogia ohvreid. Aitäh! Great supporter of this conference and today's events, Mr. Christoph Alcon, please. Väga austatud härra minister Reinsalu, ministers from neighboring countries in Europe, austatud daamid ja härrad, kallid sõbrad. Thank you very much for your kind invitation and for the opportunity to share a few thoughts on the 23rd of August. When President Gauck visited Estonia 5 years ago, he and President Toomas Hendrik Ilves agreed the more we tackle the task of multifaceted remembrance, not only nationally, but as a community of free nations, the more valuable our lessons from history will be. This is why the Eesti Filmimuuseumis Institute and the German Foundation for the Study of Communist Dictatorship in East Germany started to cooperate, and this is why the German Embassy supports this conference today. President Gauck was impressed during his visit to observe how people here in Estonia use their freedom to discuss the past affecting the future. People from different generations and people from different mother tongues. They debate how our experiences as individuals, as societies, as nations shape our view of the world, present and future, and what lessons can be learned from these experiences. For Germany, the country which started World War II and the mass murder of Jews. For Germany, the memory of the Holocaust and the Nazi regime will always mark the most horrific, the darkest chapter in our history. In this context, yesterday's news
here in Estonia, that a memorial to victims of the Holocaust in Harju County, Liiva Cemetery was vandalized with Nazi symbols. This news came as a shock to all of us, as it did to all our friends in Estonia. Together with our friends in Estonia, we condemn this appalling act, and we trust that the Estonian authorities will do all in their power to bring those who committed this act to justice. Now, before World War II, Germans and others in Europe experienced what is still true today. Liberal democracy is under permanent threat from the extreme right and from the extreme left. After the war, with 80 million Germans under a Nazi dictatorship, 17 million East Germans continued to live under a communist dictatorship for several decades. Here in Estonia, the communist regime left deep marks on almost every family. For many German families, that is true as well. President Gauck, talking about making the Stasi files public, said, and I quote, "Shutting up or covering up or suppressing will not produce sustainable solutions, neither in political nor in human relations." Our experiences with dictatorships and the horror of World War II are amongst the most difficult, and I would argue therefore also the most important historic topics Estonians and Germans can discuss to produce sustainable solutions. Discuss them as honestly and nuanced as possible amongst ourselves and with our neighbors. Ladies and gentlemen, a year ago, precisely to this very day, Germany's current president, Frank-Walter Steinmeier, was in Tallinn. He laid a wreath at the Vabaduse Veljak, the German colors amongst the many Estonian flowers. In a speech later that day, he reminded us that history is never clear-cut, and memory is a complicated affair. He talked about the 23rd of August marking the beginning of the darkest chapter. He talked about the 23rd of August 50 years later. The darkness was about to end. Baltiket. This day stands for the hope that freedom can ultimately prevail. And he said, nothing deserves our careful attention more than friendship between the peoples of the European Union. In addition, he offered a few lessons of the 23rd of August as he sees them for all of us in Europe. One, the power of freedom. A power that no inhumane ideology or totalitarian rule can put in chains forever.
natukene, ja seal siit läksid rühmad ülesse, ja siis sinna seal veeru peal. Ja seal kioski juurde,